шукри худо кун ки зинда монде. дар поён ба ҷамъшавӣ шурӯъ карданд. Аз деҳаҳо омаданро сар карданд. қодир уғларӣ чӣ? дар роҳ буданд. ҳоло бедор намешудагист ҳа? чизе гуфта намешавад. шумо ҳам хаста шудед. бароятон чӣ биёрам? гурусна ҳастед? ягон чӣ намехӯрам, лекин витаминҳо доштам. зуд меорам. дар куҷост? ту ёфта наметавонӣ, дар ҳуҷраам аст. ман худам мегирам. пас ман об меорам. ташаккур. ҳамдардиамро қабул кунед. ташаккур. бандагӣ. худо раҳмат кунад. тазияи маро қабул кунед. қабул. тазияи маро қабул кунед. қабул. тазияро қабул кунед. маитро ба хона меовардем азиз. як шаб меистод. намешавад. چخیل این کارو کردی؟ چخیل چیکار کردم؟ من با تو چیکار کردم؟ آسوده کجاست؟ در حجره‌اش خواب است. دارو خورد. آه فرزندم، جگربندم. کمی صحبت کنیم آقای عزیز. همدردیم را قبول کن. بندگی است. یک دو چیز شنیدیم ولی چرا شنیدی؟ میگوین این کاری نادر بوده است. وقت یابی مفصل صحبت کنیم. در جستجوی او شاید کمک کنیم. مایل است صحبت میکنیم. آسوده کجاست؟ در حجره‌اش. من به حجره‌ام رفته بودم. چیکار میکنی؟ آسوده آسوده دخترم چیکار کردی؟ مادر بچه نهبال رو تنها گذاشته. خواستید که خودش رو بکشد. جنابی ریشوت، شما چی ها میگویید؟ من 2 دقیقه به حجره‌ام رفته بودم. دخترم چی راست ایستاده ای؟ زود رفته آب لطه یا داخل بیار.
осуда духтарам. ба ҳама ҷой омаданатонро паҳн кардем. ин тавр намешавад. чӣ кор карданамонро аз ту бояд пурсем? ҷаноби ҷавон, дардатон бузург аст, мефаҳмам. хайр, ин ҷиноят аст, ба дигар корҳо монанд нест. ба мо халал нарасонед. мо нодир ҷуреро пайдо мекунем. ин ба чияш бовар мекунад? ба афсарат бовар мекунӣ? ба милтиқат бовар мекунӣ? ту ба чӣ бовар мекунӣ? гап зан, ба чӣ бовар мекунӣ? фаҳмо ҷаноб, ин хел гуфтанӣ набуд. борон рафтем ки ягон кори нохуш накунам. хуб шудааст ҷаноб. рафта ба падараш фаҳмонед, одам шавад. фаҳмо мебинем. ту ҳам аз худ нарав. борон, лабай, ҳамроҳи карим як зане будааст. кӣ гуфт? ҳа? кӣ гуфт? сафсата нагӯянд. прокурор қайд кардааст, меёбад. кори ман гуфтан аст. ту чӣ бо ин то ҳол суҳбат дорӣ? рафтем. хуб шудааст ҷаноб, меоям. лабай қодир. ака, мо дар оғили мандира ҳастем, занро овардем. фаҳмо, ягон кас дид? не, аз мо танҳо як ду одам аст. акнун чӣ кор кунем? аз наздаш дур наравед. ба чӣ кор карданро фикр мекунем. хуб шудааст. аз одамонамон хабар омад? ҳаст, лекин дигар муаммо аст ҷаноб. чӣ хел дигар муаммо аст? маро масхара мекунӣ? не, оиди нодир нест. гонул оиди занаш аст. одамонамон пинҳон карданд. амри оғои азиз аст. агар инҳо фаҳманд, расвогӣ маълум мешавад. медонед ҷаноб? фаҳмидам. акнун ба шаҳр меравем. дар бозор пурсуҷӯ мекунем. фаҳмо ҷаноб. ба шаҳр рафтанамон хатарнок нест? хатарнок аст. аммо барои баробар омадан корҳоеро бояд анҷом диҳам. ба сурия? бале. баъд чӣ? моро намедонам. аммо ту ба истанбул бармегардӣ. чӣ шуд? шояд ҳамроҳ ба истанбул меравем. душвор, бисёр душвор аст. чаро? намедонам баҳор. аз аввал душвор буд. ҳоло бошад. номумкин аст. аз аввал гуфтӣ? бале. аз рӯзи аввал. аз рӯзи ба мардин омаданат. аз рӯзи пешвоз гирифтанам. кошки ҳамааш мисли он рӯз мемонд. тақдир аст. нодир. лаббай. ака, суҳбат карданӣ бошед мо бадтар. ман маҳмудро хабар мегирам. бигир. ин чист? мошини шуморо дар ҳама ҷой мешнасам. бо мошини ман равед. бехавфтар аст. барои шиноснома чӣ таво? яқуб. як нафар бо номи яқуб аст. ин корро ӯ ҳал мекунад. ин яқуб хабар дорад? саломамро расонед кифоя аст. суроғаашро нариштам. бояд аз бонк пулро бигирам. ака, онҷоро назорат мекунанд. чӣ кор кунам? ба роҳ мебароем. дар куҷо чӣ шуданаш маълум нест. ака, доруи маҳмудро додед? дар ҷозидонаш буд. ками сару либос, хӯрока, боз бензин лозим аст. бале.
ака, он баҳор чӣ гуна духтар аст? мазлум аст ё ғариб аст? даҳон дораду забон не, гӯё ки нафасам намекашад. танҳо чашмонаш, ака? ба ту бо чашмони хуморӣ нигоҳ мекунад. инсон баъзан гиря кардан мехоҳад. бори охир кай гиря карда будам фаромӯш кардам. аммо баҳорро бинам, боз ҳоли худамро мебинам. саломат бошед. ташаккур. хӯрок нахӯрдӣ, ақалан доруятро бихӯр. ташаккур. осуда чӣ ҳол дорад? хуб аст. дар бари падару модараш хоб кардааст. моҳур, ин духтар дар ҳақиқат рагашо буриданӣ? не ҷонам, эркагӣ мекунад. дигар рӯз мебуд, ба ӯ нишон медодам. бо сар накун аз барои худо. майлаш. оғо гап зан. аз беморхона зоид занг зад. барои ташхиси ҷасад бояд мерафтед. ҳуҷҷатеро бояд имзо мекардед. майлаш, меравем. аз ҷавон ягон хабар ҳаст? не, то ҳол ягон хабаре нест. дар ҳама ҷо ҷустуҷӯ мекунам. хуб. азиз, биё бародарам. бародарам, ҳамдардии маро қабул кун. бандагӣ будааст. ин чӣ гуна кор аст азиз? нодир, нодири ту. напурс бародар, напурс. қафои масҷид, кӯчаи чанакчӣ. он тараф. осон будааст. ака, чӣ мегӯӣ? намози ҷанозаи каримро дар ин ҷо мехонанд? кор дорем шербача. рафтем. салом алейкум. ва алейкум ассалом. моро тағо фиристод. тағо шуморо фиристод? гуфт ки саломамро расонед кифоя аст. кифоя аст. шумо кистед? акаи нодир, ман турач, боз ду нафари дигар аст. якеаш кӯдак. чӣ дар кор аст фаҳмидӣ? нодир ту ҳастӣ? бубахшед, нашинохтам. хуш омадед. хуш бошӣ. ба қафо мегузарем. писарам, лаба исто. ба беморхона? барои ташхис, барои ҳуҷҷат меравам. пагомаидро мегӯронем. ман ҳам бо ту меравам. не лозим нест. шояд осуда дидан хоҳад. ин тамоман лозим нест. оғои азиз, ман ҳам меравам. духтарам, модар, ба назди шавҳарам меравам. зери хок нашуда бори охир мебинам. ман дар берун меистам. ҳар гоҳе хоҳем меравем.
محمود جوره پیسرم است. فهمو چند ساله است؟ 6 ساله. فهمو باز کی؟ از من در اینجاست. تورج. ها مرحمت اکا. 3 تا شد، چهارمش کیست؟ این است، اما رسمی 3 به 4 ندارد. از شناسنامه‌اش میگیری؟ حل میکنم. کی میروید؟ خیلی زود. پگاه یا روزی دیگر. به شما امشب لازم است. نمیشود. نمیشود نه، کوشش میکنیم. چقدر میشود؟ من با تقا حل میکنم. اول کار شما حل شود. تشکر. تورج، تو اینجاییست. تو به کجا میروی اکا؟ برای امانت میروم. بگاه نشده گیریم. بسیار نباید گردیم. تو را تنها نمیگذارم. سفسطه نخوان ای بچه. زود برمیگردم. خوب آخر من هم روم. تورج، گپ را گوش کن شیر بچه. تا بازدید. گرسنه نمانده دخترم؟ محمود کمی بخوابی کشیده است. معلوم. من در درون. چیزی در کار شود جیغ زنید. خوب، تشکر زیاد. نزدیکان کریم بختیان. مایم این زنش، من اکاش هستم. همراه می دارید؟ بله. مرحمت. آرام شد دخترم، آرام شد. تمام دخترم، تمام. مهر این را چخل میکنید؟ باز این مهری خنک است. نه خود یاد دهند. آخرین سری کسبی است. واه فهمو. طهارت نداشته باشی نرس. خوب. مرسیه خونی کی است؟
پس از جنازه نصف روزی شروع میکنیم. خدا صبر دید. خدا راضی باشد. تشکر برای تشریفتان. دخترم جانم خوب هستی؟ با حجرش برید ملکه، او مانده شده است. جانم عزیز تشکر. باید صحبت میکردیم. حالا وقتش است. وقتش است آقای ریشاد. هر گفتنی داشته باشی بگو. در مردین تنها سلاله تو نیست. چی شده است شنیدیم. زنی که شوهرش آدمی تو نادر است. رسواگی گویم کم است. خیر. خلاص گناه و ثوابش را خدا میداند. چه خیلی که زندگی کرد همان خیل مرد و رفت. خدا رحمت کند. حالا تو صبری مرا میسنجی؟ صبر نداری میدانم. آدمان در همه جای قاتل را جستجوی دارند، اما ما هم هستیم. همدیگر را دوست نمیداریم. لیک خیش و تبار شدیم. دخترم را دادم. دادری مرده دامادی من است. شرمندگی پره به گردن تو است، ولی جزای آن لعنتی را یک جای میدهیم. آقای ریشاد تا دیروز خونی همدیگر را ریخته خوردیم. حالا آدمی باورناکم دادرم را کشت. زنده یا مرده همه بهدیانی ها به من دقت دادن. فکر کن با تو برای گرفتن حسابات دادرم میروی. گشته به سیمای آنها چخیل نگاه میکنم. اگر سنگ و خاکی این مردین انسان شده با رویم توف کند، چخیل گشته به سیمای آنها نگاه میکنم. بسیار واهمه میکنی. گوش کن تو آقای ریشاد همراهی من نه به گریه کردن و نه به گرفتن قصاص دادرم هم داری. برای از این دروازه در آمدنت شکر کن. باز اگر خواهش داشته باشی رفته دخترت را تسلی ده. از این زیادش کس را دلگیر میکند. فهمیدی؟ چیکار کردی جوان؟ جای آخران است. انتظار هستیم پدر. کجاست؟ امانت نادر است. اگر فرار کردن شود پول در کار می شود. همینجا می آید و دستگیرش میکنیم. نکشه جوان. نادر را به نزد من بیارید. فهمیدی؟ شما خواطر نشوید. پدرم با یک مشکلی طاقت میکند. حق است. اگر اجازت میداد ما هم در خونه میشدیم. گوش کن توفیق، بسیار خوشطالع بوده ای. با جای من آقای عزیز هم آمده میتوانست. درد را فهمیدم جناب. توفیق امانتچی مشتریش را فروخ گفته آوازه شود چی می شود؟ ما هم در مردین صاحب آبروی اعتبار هستیم. نام گفتن گپت چیست توفیق؟ بیهوده مرده روی چی فایده دارد؟ تنها در سنگ مزارت بنویسند. میارزد؟ نمیارزد. همین خیل نیست؟ اکا از اینجا رو. کمال؟ رو اکا، جوان در درون است. تشکر کمال، از من راضی شو. این خیل نگو اکا، راضی هستم. رو، زود رو. نادر! چی شد؟
نودر در همین جا جناب. دوید آخیر. سوار شو چی ایستاده ای؟ حیوان گریخت. سببش این است. چی؟ اکا این خیال نگو اکا. گپ زدی حیوان. با چشمانم دیدم. آگاه کردی گریخت. اکا چی ها میگویی؟ علامتی تو آدمی کیسی گزن. толори мебели акрам намунаҳои нотакрори мебели истеҳсоли дубаю малайзия россия чин ва ӯзбекистонро ба шумо пешниҳод менамоянд. тари зебову дилхоҳ намуди назаррабо ва албатта дурдонаҳои машриқзамин акнун дар дастрасии сокинони пойтахт. анвои мухталифи ҷиҳоз барои манзилу коргоҳатонро аз толори мо харидорӣ намоед. мебел барои хонаи хоб, ошхона, меҳмонхона, мизу курсиҳои мувофиқ ба ҳар завқ бо нархи дастрас ва ҳам бо тахфифи 30%. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 33 кӯчаи ҷаббор расулов 71 каср 7. толори мебели акрам.